हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाए क्या क्या मंशा के वालिद के इंतकाल पे तमाम लोग बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं। ज़ारा और उसकी वालदा भी आते हैं, दूसरी तरफ हमज़ा और उसकी वालदा भी शिरकत करते हैं। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम होता है। इतने में ही कुछ लोग आ जाते हैं जो कि आते ही ये कहते हैं कि ये घर को खाली कर दो। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा, वो कहती है कि ये घर कैसे खाली हो सकता है, ये घर तो मेरे भाई का है, ये घर जो है वो कभी खाली नहीं हो सकता। इस पर जो होता है वो लोग जो घर खाली करवाने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये घर किसका है और किसका नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पेपर्स हैं उन पेपर्स पे जो है वो मंशा लड़की का नाम है और उस लड़के ने जो है वो ये घर हमें सेल कर दिया है और ये घर अब हमारा है। इतने में ही मंशा आ जाती है और मंशा आते ही कहते हैं कि क्या मसला है, ये घर मैंने सेल अभी नहीं किया, अभी सिर्फ मुझे आधी पेमेंट मिली है और जैसे ही मुझे पूरी पेमेंट मिलेगी मैं उसके बाद ये घर आप लोगों के नाम करूँगी। ये घर जो है वो अभी मेरे ही नाम है, अभी मैंने इसको किसी के नाम भी नहीं किया। इस पर जो औरत आई होती है वो कहती है कि तुम ये बात जो है वो सिद्दीकी से करना, मैंने उससे ये घर ख़रीदा है और इस पे फाइल में जो है वो पूरे कागजात हैं और साथ ही पेमेंट का बिल भी है। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि मंशा ने जो है वो अपना घर ही बेच दिया। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि ये मंशा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हमज़ा की माँ तो ये सुनते ही बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। वो कहती है कि मंशा तुम ये कैसे कर सकती हो, तुमने अपने बाप का घर ही बेच दिया, यही तो उसकी आखिरी यादें थी, उसकी आखिरी निशानियाँ थी और तुमने इनको ही बेच दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्या हो गया है आप लोगों को, क्यों इतना ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, मेरा घर था मैंने बेच दिया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो आप लोगों को क्या इशू है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहती है कि अगर मैं तुमसे पैसे मांगती तो तुम मुझे पैसे देते, कभी नहीं देते ना, तो इसलिए मैंने घर बेच दिया क्योंकि मुझे घर बेचना था और मेरा घर है, तुम लोगों को क्या इशू है। इस पर वो जो औरत आई होती है वो कहती है कि तुम लोग ये जो ड्रामा है वो बंद करो और इस घर को जल्द से जल्द खाली करो। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि हम लोग अंदर जाके इस बात पे टॉपिक पर बात करते हैं, ऐसे इस टॉपिक पर यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं। इस पर जो होती है ज़ारा वो अपनी वालदा को लेकर अंदर चली जाती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है और गुस्सा भी होती है और वो कहती है कि अगर मंशा को पैसों की ज़रूरत थी तो वो मुझसे बात कर लेती, मैं उसको पैसे दे देती, पर ऐसा उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही मंशा आ जाती है अंदर। तो ज़ारा की वालदा जो होती है वो मंशा को कहती है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो कहती है कि आप कौन होते हैं मुझसे ऐसे ऐसे बात करने वाले, अगर मेरा मुंह खोला ना तो मैंने आज तक आपसे पूछा है कि आपको आपके वालिद ने ही क्यों कैद करके रखा हुआ था, आपके साथ इतने सालों से क्या हुआ। जब मैंने नहीं पूछा तो आप कौन होती हैं मुझसे कुछ पूछने वाली। अगर मेरा मुँह खोला ना तो बहुत ज़्यादा सारे जो हैं वो इल्ज़ाम लगेंगे और बहुत सारा आपके ख़ानदान वालों की तरफ से मेरा हक़ बनता है। इतने में आ जाता है हदी और हदी कहता है कि तुम्हें इस तरह की लैंग्वेज में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस बार जो होती है मंशा वो ज़ारा और हदी के रिलेशन को डिस्कस करने वहाँ बैठ जाती है और वो कहती है तुम तो सारी ज़िंदगी यही सोचते रहोगे कि ज़ारा की ज़िंदगी में कोई भी तुम्हारे सिवा कोई मर्द नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। इस पर वो हमज़ा के दिल में जो है वो ज़ारा के लिए शक डाल देती है दोबारा से और हमज़ा भी बेवकूफ़ इतना है वो उसकी बातों पर ही यकीन की जा रहा है। पहले मंशा जो होती है वो पहले यही खुद कह रही होती है कि मैंने जो है वो अपनी पसंद से शुजा के साथ शादी की थी, लेकिन जैसे ही हमज़ा आता है तो वो ये टॉपिक ही चेंज कर देती है और वो सारा कुछ ज़ारा के ऊपर डाल देती है और वो कहती है कि तुम तो आज भी ज़ारा को पसंद करते हो, इसी वजह से ज़ारा के चक्कर लगाते हो, वरना तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम जाओ ना अपने घर। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि प्लीज़ चुप कर जाओ और उस पर वो कहती है कि हादी तुम यहाँ से जाओ। इस पर वो अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी आप प्लीज़ हादी को लेके यहाँ से चले जाएँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो हादी को लेके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जो खतून आई होती है घर खाली करवाने के लिए, तो वो कहती है कि ये फतके वाला घर है, इसलिए मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को, 2 दिन के बाद ये घर मुझे खाली चाहिए और पैसों की बात तुम जो है वो सिद्दीकी से करना, मुझसे पैसों की तुमने कोई बात नहीं करनी, मैंने सारे पैसे दे के ये घर खरीदा है और तुम्हें जितने पैसों की उसने बात की है तुम उससे पैसे लोगी, मैं मुझसे तुम्हारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। इस पर वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही हमज़ा की वालदा जो होती है वो अंदर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है, वो कहती है कि इसने ये सही नहीं है किया। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने में आ जाती है और वो कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाए, नहीं ये मेरा घर, मैं कुछ भी करूँ, आप लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। इस पर जो होता है हमज़ा उस पर उसको थप्पड़ लगाने लगा होता है। तो इतने में यहाँ जो होती है हमज़ा की वालदा वो हमज़ा के हैंड पकड़ लेती है। इस बार मंशा जो होती है वो कहती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इस बार जो होता है हमज़ा वो चुप कर जाता है, लेकिन मंशा जो होती है वो कहती है कि तुम होते कौन मुझ पर हाथ उठाने वाले, अपना घर तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा और मेरे ऊपर मुझे तुम बातें कर रहे हो, जाके अपना काम करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से।
اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ ساری پیکنگ کر لیتی ہے، جو کچھ سامان اس کو چاہیے تھا وہ سارا وہ پیک کر لیتی ہے، اور وہ منشا کو جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہ ہی میں پاگل ہوں، نہ ہی میں بیوقوف ہوں، جو مجھے کرنا ہوگا میں وہ کروں گا، تو میں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر منشا زارا جو ہوتی ہے وہ اپنی ساس کو لے کر اور حمزہ کے ساتھ وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہیں تو حمزہ کا تو بیہیویئر اس کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ حمزہ تو نہ ہی اس سے سیدھے وہ بات کرتا ہے اور نہ ہی وہ روم میں سوتا ہے، اس بار وہ باہر آ کر سو جاتا ہے۔ اس بار جو ہوتی ہے زارا وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ پلیز اندر آ کر سو جائیں، اگر پھپھا نے دیکھ لیا تو ان کا جو ہے ان کو برا لگے گا۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوگا، سب لوگوں کو برا لگے گا تب میں ہی کچھ کرتا پھروں۔ اس پر جو ہوتے ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میں نے سب لوگوں کی بات نہیں کی، میں نے آپ کی امی کی بات کی ہے، وہ آپ کی امی ہے، آپ پلیز کمرے میں آ جائیں، کیونکہ حمزہ کے دل و دماغ میں وہی منشا کی باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ وہ جو بھی کچھ کیا تھا وہ سارا حمزہ زارا اور ہادی کا ریلیشن کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ دوسری طرف جیسے صبح ہوتی ہے تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے منشا سے ملنے کے لیے، منشا کو کہتا ہے کہ تمہارے پیسے جو ہے وہ باقی کے کب ملیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ہوتے کون مجھ سے یہ پوچھنے والے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ زارا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں سے بات کیوں کر لیتا ہے۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے پھر سے حمزہ کے دل و دماغ میں اپنی محبت پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اپنے دل سے پوچھو نا کہ تم میرے لیے کیوں اتنی فکر کرتے ہو، کیونکہ تم مجھ سے آج بھی محبت کرتے ہیں۔ اس بار زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے، جبکہ زارا کو اس موقع پر بولنا چاہیے، لیکن زارا جو ہوتی ہے وہ اس موقع پر بولتی ہی نہیں۔ دوسری طرف ہادی جو ہوتا ہے وہ اپنی پھپھو کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، تو زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم زارا کو کب فرسٹ ٹائم ملے تھے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں ملا تھا اور مجھے وہ بہت زیادہ پسند آئے تھے، میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے گھر لے آؤں یہاں پہ اپنے پاس، لیکن ہو سکتا ہے یہ انسیت صرف آپ کی وجہ سے ہوں گی، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرا دل اس کی طرف زیادہ تھا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تم جو ہو وہ شادی کر لو، کیونکہ جو کچھ منشا نے کہا ہے اگر وہ سب کچھ حمزہ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ نہیں پپا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، حمزہ جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان ہے، وہ ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری جو ہے وہ بہت جلد سناؤں گا، لیکن ایک صرف کام ہے، وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم جلد سے جلد مجھے یہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دینا۔ دوسری طرف ددو جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں شجا سے ملنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اب موت سے بھی ڈر لگنے لگ پڑا ہے، کیونکہ اب میرا وقت تھا لیکن تم جا رہے ہو۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ددو، ہو سکتا ہے میری زندگی اتنی ہی ہو، مجھے ابھی ہی موت آنی ہو، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی اور ہو، اس لیے آپ کی موت آنے میں تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے آپ کو ٹائم لگ گیا۔ اس پر ددو جو ہوتے ہیں وہ گھر آ جاتے ہیں، اور گھر جیسے ہی آتے ہیں تو ان کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ صوفے پر ہی سو جاتے ہیں، اور انہیں خواب ایسے آتا ہے جیسے شجا جو ہے وہ مر چکا ہے، اس کو پھانسی ہو چکی ہے۔ اس پر جیسے ان کو یہ خواب ہوتا ہے تو وہ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، اور اسی ٹائم ہی جو ہوتے ہیں زارا کی والدہ وہ بھی ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، اور وہ جلدی سے ان کے پاس آ جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو ٹھیک تو ہے۔ اس پر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ہادی جو ہے وہ تو لگا ہوا ہے کہ شجا کو جو ہے وہ سزا ہو ہی جائے، اس کو پھانسی ہو ہی جائے، لیکن ددو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن ہادی جو ہے وہ بالکل بھی اس معاملے میں اس کو معاف کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں، اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔